Okay. Okay, sekarang kita sambung amino acid. So amino acid simple saja. Apa yang kita akan belajar dalam amino acid adalah sekejap. So you kena mengenal apa itu alpha amino acid. Okay. What is alpha amino acid, and then give the name of amino acid according to the IUPAC nomenclature, and then what is Zwitter ion and what is the ion at isoelectric point. Okay, so this might be new for you, like Zwitter ion, isoelectric. Okay, naming tu sebenarnya biasalah. Okay, and then perkara yang paling penting adalah draw structure of given amino acid in acidic medium, basic medium, and isoelectric electronic point. Okay. For introduction, what is amino acid? It's always contained in our organic compound. Okay, mana-mana organic compound kebanyakannya ada amino acid. Okay, kita pun makan amino acid. Dalam badan kita pun ada amino acid. Okay, kenapa dia panggil sebagai amino acid? Sebab ada carboxyl group, iaitu carboxylic acid, and ada amine. Okay, and the functional group named as amino. So bila ada dua functional group present in one compound, we are given the priority to carboxylic acid. Okay, because carboxyl group is higher priority. Therefore, NH2 would be substituent, and the name will be amino. Okay. And most natural amino acid found as alpha amino acid. Okay, nanti saya tunjukkan what is alpha amino acid. And amino acid can build a large molecule such as protein, biomolecules, product. Contohnya rambut, kuku, semua kulit-kulit ni adalah daripada amino acid. Okay. So dia punya kepentingan dia, kita tengok ada orang gunakan collagen, okay, untuk bagi kulit dia hilang kedut-kedut ni, bagi nampak awet muda, bagi skin dia cantik, tekstur tu elastik kan. Okay, so semua tu perlukan amino acid. And then we have 20 common amino acid. Sebenarnya banyak lagi amino acid yang lain, tapi 20 ni amino acid that is naturally found. Okay, yang essential dalam yang kita perlukan, yang manusia perlukan. Okay, what is alpha amino acid? Now we look at the alpha carbon. Kita dah pernah tengok alpha carbon. Alpha carbon adalah carbon that hold the functional group. Now this carbon has amino acid as well as carboxyl group at the same alpha carbon. I repeat, the alpha carbon hold two functional group, which is carboxyl group and amino group. Okay, so we call this acid as alpha amino acid. Okay. So ada sebahagian badan kita boleh synthesis amino acid naturally, ada lagi yang sebahagian kita perlu ambil daripada kita punya diet intake. So sebab tu kena makan makanan yang berkhasiat. Okay, contohnya amino acid, dia punya IUPAC name ni tak famous. Kita selalu gunakan common name of amino acid. For example, we have glycine, and then we always make it short as gly ataupun simbol dia. Okay, so ini referring to glycine lah. Okay, and the name of the functional group adalah, kita tengok kat sini, ethanoic acid. So 2-amino ethanoic acid. Okay, and pakcik ni kata glycine is the simplest amino acid. Okay,
So paling ringkas amino acid adalah 2 carbon lah. So, dia tak boleh 1 carbon. Macam mana amino ni nak lekat pada this one? Okay. Okay, saya tunjukkan contoh amino acid yang lain adalah valine. Shortcut nama shortcut dia adalah val ataupun simbol dia V. So it's referring to valine. Okay, yang kamu ni kamu tak perlu tahulah. Okay, ni cara penulisan dia je lah. Yang you kena tahu adalah how to give name for the IUPAC nomenclature ataupun how to draw the alpha amino acid. Okay, look at this amino acid. It is alpha amino acid because the alpha carbon hold 2 functional group. Okay, tengok leucine pun alpha amino acid juga. Okay, yang lain tu carbon chain. Tapi pada alpha carbon dia ada 2 functional group. So ini alpha amino acid. Isoleucine pun ada alpha carbon. Alpha amino acid. Alanine ni amino carboxyl at the same carbon. Okay. Next adalah amino acid with an addition of carboxyl group in the side chain is acidic amino acid. Okay. Kadang-kadang ada lebih daripada 1 carboxyl group, so dia akan jadi acidic amino acid sebab dia boleh mengeluarkan extra hydrogen. While the amino acid with additional nitrogen is a basic amino acid. Okay. Contohnya sekarang dia adalah neutral amino acid disebabkan oleh karbon dalam satu molekul amino acid ni. So they are basic part, carboxyl is 1 acidic part. So semalam kita dah belajar tentang amine bersifat base. Okay, and then carboxyl bersifat acidic. So acid, base, so dia adalah neutral. Tapi kalau dekat sini kita ada COOH, carboxyl, and then amino part, alpha amino acid, but we have another group of amino. So ini dia akan lebih NH2, so dia adalah basic. Here we have 2 carboxyl group and 1 amino, so it is acidic amino acid. Okay, sekarang kita tengok apakah macam mana cara nak namakan. Amino acid ni dikenali juga sebagai amino derivatives, which is terbitan daripada carboxylic acid. Contohnya kita belajar primary, secondary, tertiary amine ataupun amide. Those amines and amide are amine derivative, are ammonia derivative. Maksudnya benda yang asal dia adalah daripada ammonia, but the hydrogen is being substituted with the alkyl group. So it is amine derivative. Sekarang asalnya mereka ni adalah carboxylic acid, tetapi ada satu hidrogen ataupun carbon digantikan dengan amino. So amino acid adalah carboxylic acid derivative. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan derivatives. Okay. Macam mana kita nak naming dia? So kita macam naming carboxylic acid we choose the longest carbon chain. Okay, it's kalau 5 pentanoic acid. And then the rest yang kita bulatkan ni adalah substituent dia, methyl amino. Okay, so kita numbering dia. Lepas tu kita identify location substituent, amino dan methyl. Okay, of course we are given priority to number COOH by carbon number 1. And then carbon number 2 we have amino. So ikut macam IUPAC macam biasalah, amino dulu baru methyl. So the name IUPAC name will be 2-amino 4-methyl pentanoic acid. Okay, dia punya common name for this amino acid is leucine. Okay, next we go to this one. We choose the longest carbon chain. It is 3. So 3 will be propanoic acid. And then numbering start from the carboxyl group.
And we have substituent at carbon number 2, amino, while phenyl at carbon number 3. Phenyl adalah benzene ring yang menjadi substituent. So the name will be 2-amino, 3-phenyl propanoic acid as a parent. Okay, so nama dia panjang sangat. Kita common name dia adalah phenylalanine. So pakcik ni kata IUPAC name are rarely used. Okay. So yang ni nak tunjukkan, kena lukis macam mana nak lukis structure glycine. Okay, dia bagi common name ataupun dia bagi, bukan dia bagi common name lah. Biasanya dia bagi kamu IUPAC name. Lepas tu you need to draw, ataupun dia draw, you bagi nama dia. Okay, sekarang kita masuk kepada zwitter ion. What is zwitter ion? So zwitter ion, uncharged neutral form of amino acid, does not really exist. Okay, untuk kita jumpa amino acid yang neutral sebegini adalah sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Sebab sebagai asid, kerja dia mendermakan hidrogen. Sebagai base, kerja dia mendermakan elektron kepada hidrogen. Pada masa yang dia menderma, dia sedang menerima hidrogen. So, carboxyl group donate hydrogen. Base, so ni acidic part. So, base buat apa? Accept hydrogen. Okay. So, keadaan yang amino acid yang neutral sangat jarang dijumpai and most of them menjadi ion. Ini disebabkan oleh ability untuk mendermakan hidrogen dan juga menerima hidrogen bagi kedua-dua part. So, yang selalu dijumpai adalah amino acid dijumpai adalah dalam keadaan zwitter ion. Okay. So, macam mana kita nak tengok zwitter ion? Kita tengok dekat sini. Hidrogen ni, dia dermakan hidrogen dia. Manakala lone pair ni, diderma dia punya elektron. Ataupun derma elektron bermaksud terima hidrogen. Okay. Meaning that this hydrogen keluar, dia keluar sebagai H+, and then H+ pergi ke sini. And make a bond with the nitrogen. How to make a bond since hydrogen does not have any electron? Both of the electron provided by the nitrogen. So bond form between nitrogen and hydrogen that is come from the acidic part. So dia akan jadi nitrogen, ini yang original. Ya. Okay. Lepas tu C double bond O, carboxyl part, carboxyl acid. So jadi O minus and the H will go to here. So nitrogen sepatutnya ada 3 bond, 1 lone pair. Sekarang dah ada 4 bond. Bila kita kira formal charge nitrogen ni, dia akan jadi positif. O kehilangan hidrogen tadi, dia jadi O minus. Okay, so ini adalah zwitter ion. Okay, faham zwitter ion? So zwitter ion adalah the condition of amino acid where the O minus, the negatively charged, and the positive charge present in one compound. Okay, ada positif dan ada negatif serentak di dalam satu molekul. So inilah zwitter ion. Okay, next, a neutral compound that contain both positive and negative charge. We call it as dipolar ion, which is referring to the zwitter ion. As I mentioned earlier tadi, the amino acid
has both negative and positive charge at the same compound. Okay, bahagian cation dekat basic part, bahagian negatif ni dekat carboxyl group. So yang ni pun samalah, dia nak tunjukkan yang H ni dia pergi ke sini. So jadilah NH3 plus dan O minus. So what is Zwitter ion? It is a neutral compound that contain both positive and negative charge. Kenapa dia boleh neutral? Sebab dekat sini positive 1, sini negative 1. Okay, so that is the definition of Zwitter ion. Okay, ni benda yang sama untuk alanine, valine. Okay, yang uniknya adalah amino acid will exist as Zwitter ion in solid state and neutral solution. So the dipolar nature of amino acid, unusual properties dia adalah very high melting point, solubility, high solubility in water, and then low solubility in organic solvent. Okay, kan ada juga amino acid yang kita boleh ambil secara macam pil tu kan, ataupun apa, masuk dalam drink ke. So since amino acid exists as Zwitter ion, they are too polar to be soluble in organic solvent. Okay, sebab apa? Sebab dia sangat, dia bercharge, sangat polar. Okay, so dia boleh larut dalam polar lah, polar solvent. Apa contoh polar solvent? Water molecule. Kalau dalam benzin, benzin is non-polar. So, kalau dalam non-polar, dia tak boleh larut. Insoluble. Sebab apa tak insoluble? Sebab dia polar molecule. Polar boleh larut dalam polar molecule. Okay. Non-polar larut dalam non-polar. Macam tu je lah. Okay. Zwitter ion is amphoteric, meaning that it will be base, it will be acid. Okay, it can act as a base or acid in the present. So nanti kita nak tengok macam mana dia boleh jadi acid ataupun base. A Zwitter ion accept a proton to yield cation. So kita nak buat apa-apa, kita start daripada Zwitter ion. Okay, mana Zwitter ion? Ini Zwitter ion. Zwitter ion adalah yang ada positif dan negatif pada satu molekul kan. So bila dia react dengan acid, dia akan bertindak sebagai base. Okay, act as a base bila dia jumpa acid. So kalau dia bertindak sebagai base, base buat apa? Donate, bukan donate. Accept hydrogen, accept H+. Okay, bahagian mana H+ tu akan pergi? Adakah H+ daripada asid ni akan pergi ke O- atau ke N+? Dia akan pergi kat mana? O- atau N+? Logiknya pergi ke sini lah. Kan? Bila dia pergi sini, dia jadilah O- kat sini. O- sudah hilang. Jadi C double bond O, OH. Okay? I repeat macam mana kita nak tunjukkan yang Zwitter ion boleh menjadi acid ataupun base. Dalam keadaan Zwitter ion begini, bila dia bertindak balas dengan acid, acid mengeluarkan H+ dan H+ akan pergi ke O-. So, dia dapat macam ni. Yang dekat sini NH4+, NH3+, tak jadi apa-apa. Kalau dia positif, dia akan pergi ke negatif. Takkan dia nak pergi ke positif kan? So, dekat NH3 plus ni, tak ada apa-apa.
you just copy back. Okay, so copy saja yang berubah dekat sini. So itu apabila zwitter ion bertindak sebagai base. Sekarang kita tengok zwitter ion juga boleh bertindak sebagai acid. Okay, ini zwitter ion. Betul tak? Check balik dia zwitter ion ke tak. Ni ada negatif, ada positif. Negatif bahagian karboksil, positif bahagian amino. Lepas tu kita letakkan base. So, zwitter ion sebagai acid bertindak balas dengan base dengan mendermakan hidrogen dia. Okay. Kalau dia act as an acid, acid buat apa? Donate hydrogen. Donate H+. So H+ nak keluar, nak pergi ke mana? Pergi dengan OH-. Base tadi tu. So sekarang bahagian yang terjejas ni, yang berubah adalah bahagian ni. Tapi O- tadi berubah tak? Tak berubah. So kita copy balik. So ini adalah keadaan ion dalam medium berbase. Okay, medium dia base, tapi condition amino acid tu dah jadi macam ni. Okay, so dua slide ni nak tunjukkan yang zwitter ion ini bersifat amphoteric. Zwitter ion boleh boleh bertindak balas dengan acid. Zwitter ion boleh bertindak balas dengan base. So kita boleh cakap dia akan menjadi positif ataupun cation ion in acidic medium. Okay, macam mana kita buktikan zwitter ion react dengan acid. So yang dominant charge dia adalah positif. And then dekat sini zwitter ion, dia tak jadi zwitter ion dalam amino acid tu menjadi negatif dalam in base medium. Sebab apa? Tadi hidrogen dia dah dikeluarkan untuk bergabung dengan OH-. Okay. If you decrease the pH by adding acid to a solution of amino acid, the carboxylate part, COO-, of the zwitter ion pick up the hydrogen ion. Macam saya kata tadi. Okay, ini zwitter ion. Kalau you letak acid, mestilah dia pergi dekat H+, dia pergi dekat O-. So dia jadi macam ni kat sini. Yang ini kekal. So notice that this now a positive ion. So it is no longer zwitter ion. So ni dia jadi ion amino acid macam biasalah. Zwitter ion tu bila dia positif dan negatif dalam satu tempat, dalam satu compound. And then if you increase the pH, maksudnya kita tambahkan base, base akan bertindak balas dengan kawasan yang positif ni. So berubahlah kat sini. So ini base. So ini adalah acid. Acid buat apa? Donate H. Donate H kat kawasan ni lah. So you akan dapat this kind of amino acid. Okay. Sekarang kita nak tengok apa yang terjadi bila kita ubah pH, basic dan acidic pada zwitter ion. Okay. So konsep dia sama macam tadi. Low pH adalah dalam acidic medium. High pH adalah dalam basic medium. Okay. So kalau dalam kita macam ni lah. Kita nak akan start daripada yang mula-mula. Okay. Kita start mula-mula daripada zwitter ion. Mesti start daripada zwitter ion. Okay. Sekarang kita nak pergi ke basic medium. Basic medium adalah meletakkan base. Okay. So OH- ni akan bertindak balas dengan bahagian yang positif. So bahagian yang positif buat apa? Keluarkan H dia, neutralkan OH- ni. So dia akan jadi NH2. Okay, tak nak lukis macam tu tak apa, lukis expanded. Asalnya ada 3 hidrogen, sekarang dah jadi 2 hidrogen. And then yang lain you copy macam biasa, CH
R COO minus. Sama je kan? Okay, next adalah kalau kita pergi ke mana? Pergi ke sini kan? Dalam acidic medium. So, bila pergi acidic medium, bahagian yang negatif ni yang akan bertindak balas dengan acidic. So, yang ni kekal. COO dah jadi H. Tengok perubahan dia. Okay. Boleh faham? And then, boleh juga patah balik, reverse balik untuk ke sini menjadi zwitter ion. So, macam mana you nak bagi dia jadi zwitter ion? So, sekarang kawasan ini sangat berasid. Okay. Ni struktur dia dalam berasid. Okay, cation form predominant acidic solution. Maksudnya inilah struktur amino acid dalam medium yang berasid. So, dia nak pergi jadi zwitter ion, dia kena tambah dengan apa? Tambah dengan base. So, base ni akan bertindak balas dengan ini. Okay, untuk dapatkan this one. Bukan. Base ni akan bertindak balas dengan ni balik. Baru dapat zwitter ion. Okay. Dapat yang ni, you nak patah balik dapat zwitter ion, you tambah acid. Sebab you dalam medium yang berbase. Okay. So yang reverse ni tak payah tahu pun tak apa. Cuma you nak tunjukkan, soalan akan tanya draw the structure in basic medium. Draw structure amino acid in acidic medium. So kalau you nak tahu tu, tak payah hafal. Start dengan melukis zwitter ion. Lepas tu untuk menjadi dalam base, letakkan OH minus then you decide. Ini ke ini? Mestilah yang ni yang kami tidak balas. Macam tu. Okay, so far do you have any question? Before I proceed with the isoelectronic point. Tak ada, madam. Mana nak tanya? Tak ada. Okay, now kita proceed ke isoelectronic point. Isoelectronic point, simbol dia adalah Pi. Okay, what is Pi? It is the pH at which the amino acid exists primarily in its neutral form, called the isoelectronic point. Okay, bilakah Pi? Okay, I simplify this explanation. Pi tu adalah dia punya pH. pH apabila zwitter ion, concentration zwitter ion as at its maximum. Maksudnya dalam satu bekas campuran amino acid ni, kita boleh buat yang kata ada yang positif, ada yang neutral, alpha amino acid kan tadi ada yang neutral, ada yang negatively charged. Faham tak maksud saya? Okay, macam ni bagi. Okay. Ada yang macam ni, COO, H, NH2. Macam tu. Alpha dia. Ada yang NH3 plus R, COO, H. So yang ni neutral. Yang ni positif. Lepas tu ada yang negatif. NH2 R COO minus. Ni negatif. Tapi ada juga yang sekejap. Tapi ada yang zwitter ion. NH3 plus dan COO minus. Okay. So Pi ni apabila pH bila dalam bekas ni mengandungi concentration zwitter ion yang paling tinggi. Maksudnya, I repeat once again, dalam satu solution ada yang negatif positif, ada yang neutral macam ni, ini rare, sangat rare. Ada yang bahagian yang positif, ada sebahagian lagi yang negatif. Okay, antara 1, 2, 3 ni, ini yang paling tinggi. Concentration dia yang paling
tinggi. At this point, kita ambil dia punya pH. Kita ambil pH meter. pH meter macam ni ke? Macam termometer sikit tu kan. Ambil ni, celupkan dalam tu, aiskrim pula. Lepas tu tengok bacaan dia berapa. Dia akan keluarkan bacaan pH. Okay. So, at this point, when the concentration of zwitter ion at maximum concentration, the pH, we call it as PI. Okay. PI adalah pH solution di mana zwitter ion berada dalam keadaan concentration yang paling maksimum. Okay. Pada masa yang sama, the cation ion dan anion so akan sama dan the net charge 0. Sebab ni bilangan ni sama. Ataupun ini dengan ni pun sama. Okay. So ingat, what is PI? Is the concentration, is the pH at which amino acid exists primarily at neutral form. Okay. Contoh. Dan setiap amino acid mempunyai dia punya PI. Okay. Dan setiap amino acid tak sama PI dia. Macam ni glycine. Glycine punya PI adalah 6.1. Dia macam ni. Kalau air kan, ini adalah concentration H. Okay, kalau lebih banyak H+ kat sini, dia berasid. Okay, ni pH berapa? pH berasid kat sini base lah. OH-. Okay, pH 9. So, ini base part. Okay, kalau ni 2. pH dia sama dengan 2 berasid. Sekarang, untuk zwitter ion, untuk amino acid, dekat tengah-tengah ni, dia exist as zwitter ion. Okay, kalau air, pH dia neutral adalah 7. Kalau zwitter ion, pH dia neutral adalah PI. Okay, and the amount dia tak kisahlah berapa pun. Berapa pH dia tak kisah, it depend. So saya tak boleh bagi spesifik lah. Contohnya, kita ada glycine 6.1. The PI of the glycine is 6.1. Maksudnya dekat tengah-tengah ni adalah 6.1. So kalau saya bagi 6.7, maksudnya dia sebelah kanan kan. If the pH is 6.7, it will be basic. It will be basic for glycine. Maksudnya glycine tu akan menjadi lebih berbase. Molekul dia berbase lah pada pH 6.7. Walaupun kita kata kalau 6.7 is less than 7, less than 7 kat kawasan ni adalah acidic. Tapi bagi zwitter ion, bagi amino acid, dia punya titik tengah dia adalah dia punya PI. Can you understand me? Okay. Walaupun 6.7 itu adalah masih acidic di sini, tapi 6.7 is greater than 6.1, is greater than PI. So it is considered as basic. Okay. So itu konsep PI yang you kena buat. Yang you kena faham. Okay. Sekarang di sini kita kena lukis structure amino acid dalam keadaan berbase, iaitu pada pH greater than 6.1. Pada pH less than 6.1. So, sometimes dia tak bagi tahu ini berbase ke tak. Soalan kata, draw structure of amino glycine at pH less than 6.7, pH greater than 6.7. So, kita yang kena identify pH 6.1 tu apa benda? 6.7 pula. Okay. So, apa yang you kena buat adalah you take the zwitter ion. Okay. Start dari tengah-tengah. Zwitter ion adalah pada keadaan pH dia 6.1. Kenapa pH neutral 6.1?
because the PI given is 6.1. So kita kena draw dia punya Zwitter ion. Kan dah pandai lukis Zwitter ion? Tadi kan dah ajar macam mana nak lukis Zwitter ion. Kemudian, you tengok dekat sini. At pH 6.1, what is the structure? So kita kena letakkan OH minus because we know that if greater than 6.1, it will be base medium. So you pun tulislah base. And then kalau dia base, dia akan pergi bertindak balas ke dengan bahagian yang positif. So bahagian positif Zwitter ion tu dah jadi NH2. Hilang dah positif dia. And then yang lain kita copy macam biasa. CH COO minus. Minus ni kekal sebab dia tak ada kena-mengena. Just copy back. So this is the structure of glycine in base medium or in pH greater than 6.1. Okay. Now, question asks to draw the structure of glycine if pH is less than 6.1. Because 6.1 is less than PI, so it considered as acidic medium. Okay. So, kalau acidic medium, kita tunjukkan dia bertindak balas dengan siapa? Dia bertindak balas dengan acid. Okay. Jadi, acid ni akan pergi ke mana? Pergi ke kawasan yang negatif. Jadi, H3N+, copy saja. Tak ada, tiada perubahan. H, then COO, H. So, ini H yang ditambah. Kawasan yang bertindak balas. Okay. So, inilah struktur amino acid glycine dalam acidic medium. Ni glycine dalam basic medium. Okay. So far, can you follow me? Boleh dengar saya tak? Boleh, madam. Okay. Then, at pH less than 6.1, the average charge of glycine is positive. Ni pun dah cakap dah tadi. Okay, kalau dalam acidic medium, most of the ion are in positive ion. Dalam keadaan berbase, dia negatif. Okay. So at pH 6.1, the equilibrium contain cation and an ion at the same concentration, and Zwitter ion have the maximum concentration. Okay. Maksudnya yang positif dengan yang negatif ni positif, ni negatif kan. Bila pH 6.1, ini ada, tapi concentration dia sama. Kemudian yang paling tinggi concentration pada pH 6.1 ni adalah Zwitter ion. Okay. So kita dah go through what is alpha amino acid, and then what is alpha amino acid. What is Zwitter ion? Drawing structure of Zwitter ion at acidic and basic medium, and then we know how to draw the structure of amino acid at pH equal to PI. So kat sini pH equal to PI lah, iaitu 6.1. What is isoelectronic point? And then how to draw the structure of the amino acid less than PI or pH greater than PI. Okay. Saya sambung sikit lagi. Tindak balas bagi amino acid. Okay, basically yang kamu akan belajar adalah reaction amino acid dengan HCl dengan base. Tadi kita dah tunjukkan macam mana, benda yang sama. And then dengan nano HCl, which is this one is nitrous acid yang kita dah belajar semalam. Okay, iaitu HONO ni.
Hono dalam reaction amine. So dia akan react dengan amine. And then alcohol in the presence of acid catalyst. So yang ni dia akan jadi ester. Sebab apa? Yang ni kita dah belajar dalam carboxylic acid. So apa-apa pun dia akan repeat benda yang sama je. And then describe the formation of peptide bonds. So ini baru sikit. Okay. So don't worry, nak habis masa dah, tak apa. Saya sekejap je benda ni. Untuk amino acid ada reaction dengan HCl, NaO. Ini kita dah belajar dah sebelum ni. Ni dah. Ini untuk form ester dan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very simple. Jangan risau. Contohnya react dengan, okay, ni amino acid. Dia akan react dengan HCl. So, bila react dengan HCl, kita tengok dekat sini, ini kawasan yang berasid, ini kawasan yang berbase. Okay. So, kawasan mana yang akan bertindak balas dengan HCl? Mestilah yang akan pergi adalah kawasan yang berbase. So, base buat apa tadi? Base, ingat, accept hydrogen. H plus from acid. So, bila dia accept hydrogen, dia akan jadi NH3 plus. Okay. But the COOH is remain unchanged. Macam tu. Settle. Kemudian, amino acid react with NaO. So, kat sini adalah base part. Ini adalah carboxyl part. So, nak react dengan siapa? Ini base. So, sebagai acid, acid donate hydrogen. Siapa yang boleh donate H? Inilah. Bergabung. Jadi H2O. So, bila keluar, dia jadi O minus kat sini. And then the O minus will attract the Na plus dekat sini. So, jadi O minus Na plus. So, bahagian ni akan jadi salt. And then H gabung dengan OH minus jadi H2O. So, yang tak bertindak balas adalah NH2. Dia tak ada kena-mengena kan? Sebab dia pun base. So, dia remain macam tu lah. Buat apa nak ambil tahu kan? Next. Seterusnya adalah tindak balas dengan nano HCl ni. So, ini cara tulis dia adalah this one. Okay, ini imaginary. Tapi nak tulis ni. Okay, cara kita tulis macam ni lah. Nano HCl macam ni. Okay, semalam I've mentioned how to produce nitrous acid. It is through prepared in situ. So, it is prepared in situ. Cakap kampung dia adalah prepare masa tu, waktu tu, ketika itu. Bila kita campurkan sodium nitrite dan juga HCl, baru dah dapat nitrous acid. Sebab nitrous acid ni dia bersifat beracun. Yang beracun tu nitrous oxide. Okay. Yang nak bunuh orang tu. Sekejap. Okay. Bila dah dia tidak balas, semalam kita belajar nitrous acid ni, dia ada bahagian amine. Okay. So, dia akan bertindak balas dengan amine lah. Ni nama dia acid. Nitrous acid. Takkanlah dia akan bertindak balas acid dengan acid. So, dia akan bertindak balas dengan this one. So, produk dia adalah sama dengan yang kita belajar semalam. Ada apa tu? Amine part kan. So, one of them is alcohol. So, dia akan hasilkan terus alkohol je lah. Ingat tak yang ada 4 produk tu? Alkene, haloalkane, alkohol, alkene, haloalkane, nitrogen gas untuk primary. So yang ni kita fokus untuk menghasilkan alkohol sahaja. Okay. You terus keluarkan NH2 and then jadi alkohol. And then the observation is nitrogen gas release. Okay. Adalah juga sebahagian yang akan jadi haloalkane. Lepas tu akan jadi alkene. Okay.
So the main product kita nak tunjuk kat sini, yang ini dia tunjukkan dapat alkohol dengan nitrogen gas. Okay. For example, we have aniline react dengan nitrous acid nano HCl. Lepas tu dia punya intermediate dia adalah diazonium salt. Ini pun dah cakap dah semalam. Diazonium salt dia unstable. So dia keluarkan dia punya nitrogen ni, dua-dua N jadi nitrogen gas. So bila dia keluarkan dekat sini kosong. So dia akan jadi carbocation. So this carbocation is exposed to the attack. Siapa yang akan attack dia? Cl- akan attack dia jadi haloalkane. Another hydrogen pun leave and form alkene. And the OH ni, O ni dengan H ni bergabung masuk kat sini. Okay. So dia boleh hasilkan, kalau ni adalah primary amine. So akan dapat 4 produk. Produk yang pertama haloalkane, alkene, alkohol dan juga nitrogen gas. Mana nitrogen gas? Ni. Okay. So observation dia sama macam yang kita belajar dalam amine semalam. Produk dia pun sama. Okay. Seterusnya adalah esterification. Okay. Yang ni nak emphasize hanya react di kawasan amine part, amino part. Kawasan ni tak ada kena-mengena. So you just copy lah everything. Okay, ada lagi yang tanya, macam mana nak buat equation ni? Perlu ke ni? Tak payah. Ini tujuan nak bagi you faham saja. Okay, diazonium dia akan, takkan tiba-tiba N keluar kan? N ni bergabung dengan ni. Sorry. N ni gabung dengan ni dapat this one. Unstable, keluarkan 2N dari nitrogen gas. So ini terdedah jadi cation. So you boleh tulis this one, terus dapat produk ni. Dan juga ni 4 produk. Yang intermediate ni tak perlu tulis sebab ni nak bagi kamu faham saja. Okay. Seterusnya adalah esterification. Esterification adalah tindak balas carboxylic acid tambah dengan alkohol. Okay. Kat mana kita belajar esterification? Dalam chapter carboxylic acid. Di mana carboxylic acid dia akan buang OH. Okay. While alkohol akan buang dia punya H. So tempat yang dikeluarkan tu akan bergabung. Okay. So bila dia gabung, yang ni small molecule water ni keluar. So we just copy balik and sambung dekat mana tempat yang putus. So I just copy. Ni carboxylic acid dia tadi. Ya. Double bond O. And then putus. OH dah keluar. Akan gabung dengan O, CH2, CH3. Okay. So once again, I would like to emphasize that carboxylic acid keluarkan OH, alkohol keluarkan H. Gabungan and then gabungkan. So inilah yang kita panggil sebagai ester. Okay. Once kita dapat ester, kita boleh check. Kalau bahagian O ni, dia akan jadi C double bond OO kan, which is ester. Bahagian O ni datang daripada alkohol. Bahagian C double bond O datang daripada acid. Okay. So amino acid pun boleh menghasilkan ester. Okay. Yang ni bagilah kompleks macam mana pun, tetapi kita tengok kat sini ada alkohol, acid, carboxylic acid. So buat apa nak react dengan NH2 yang sangat lemah dia punya apa ni? Ni tak ada kaitan lah. Okay. So ini keluarkan OH, ini keluarkan H. Gabungkan. This part is come from the alcohol. The rest come from the carboxylic acid. Okay, last kali kita akan form carboxylic formation of peptide bond. Okay. So bila satu amino acid bergabung dengan amino acid yang lain,
dia akan membentuk satu peptide bond. Dia akan menjadi satu polimer. Okey, sebelum kita buat tu, kita akan susun amino acid ni, alpha amino acid. Okey, you take the alpha carbon. Mana alpha carbon ni? Ni alpha carbon. Yang pertama, ni alpha carbon yang kedua. Okey, dan kemudian kita buat carboxyl dekat sebelah kanan, amino kat sebelah kiri. Susun macam tu. Susun macam ada kiri dan kanan. Okey, sebelah kanan carboxyl, sebelah kiri amino. Satu lagi amino acid, you buat macam ni. Ni alpha dia. Sebelah kanan carboxyl group, sebelah kiri amino. Sama macam ni. Okey. Sebab kita buat sequence dia alanine. Ni carboxylic acid yang amino acid yang sama kita gabungkan. So carboxylic acid kita buang OH, base amino acid kita buang amino acid. Amino group buang H dan kita gabungkan. So copy balik everything. Okay, O dah keluar and then sambung dengan N, H. Okay. Kenapa dia panggil dipeptide? Di maksudnya ada dua. Peptide is referring to the amide. Betul ke kita dapat amide? Amide adalah C double bond O N. Mana C double bond O N? Ni. Okay. So ini dia menghasilkan amide. Mana peptide bond? This is the peptide bond. Peptide bond. Senang kan? Okay. Potong, lepas tu sambung balik. Okay. So this one is the combination of alanine and alanine. Kita boleh juga sambungkan alanine dengan glycine. Ataupun kita dapat alanine glycine. Ataupun you nak buat apa? Glycine alanine. So dia akan menghasilkan dipeptide yang tak sama lah. Alanine macam ni. Kalau sequence dia. Alanine glycine. Ataupun you susun glycine alanine. So sequence dia tak sama. So ini adalah satu peptide, ini adalah satu peptide. So dua-dua dipeptide ini adalah dipeptide yang berbeza. Sebab cara berbeza, susunan yang berbeza akan menghasilkan dipeptide yang berbeza. Okay. So dekat sini dia mention each amino acid in peptide are called amino acid residues. Ni. Okey, kita buat contoh yang lain. Alanine cysteine. Yang ni cysteine alanine. Okey, adakah sama bila kita gabungkan? Okey, contohnya kita buat alanine cysteine. Alanine dekat sebelah kiri, cysteine kanan. Okey, sama juga you tengok alpha carbon dia. Jadikan carboxyl dekat sebelah kanan. Sebelah kanan alpha carbon. Amino group di sebelah kiri alpha carbon. Kemudian gabungkan, carboxyl group akan hilang OH, amino akan hilang satu hidrogen. Dia akan gabung jadi water. The rest kita copy balik. C double bond O. And then gabungkan dengan N. H dah keluar, tinggal satu H. So ini dipeptide kita adalah, nama dipeptide kita adalah alanine cysteine. Sequence dia alanine sebelah kiri, alanine kehilangan OH, cysteine kehilangan hidrogen. Kalau kita buat cysteine alanine,
Cysteine pula kehilangan OH, alanine kehilangan hidrogen. So kita gabungkan, kita tengok kita dapat dipeptide ini. So dipeptide yang atas ni dengan dipeptide yang bawah ni adalah dua dipeptide yang berbeza. Okay. And then kita tunjukkan dekat mana peptide bond. Here. This is the peptide bond. Ni peptide bond. Okay. What is peptide? Peptide adalah gabungan. What is dipeptide? It is a combination of two amino acid. Okay. So habislah chemical reaction. Itu saja yang you belajar dalam Dipolar Ion. Okay. Dipolar Ion. Dalam amino acid. Simple kan? First naming, drawing, and then what is alpha amino acid? What is Dipolar Ion? How to draw the structure at isoelectronic point. What is PI? Structure di dalam base, structure dalam acidic. Kemudian the chemical reaction. So chemical reaction tu adalah repetition yang kita dah belajar dalam carboxylic acid, dalam ester. Okay. And then yang terbaru saja yang you belajar adalah bagaimana nak form peptide bond in polypeptide. So polypeptide adalah gabungan beberapa lagi amino acid. Maksudnya cysteine, alanine, serine, gabung-gabung lagi dia akan jadi polimer yang lain. So itu kita akan sambung dalam lecture yang terakhir iaitu lecture polimer. Okay, so don't forget you kena master carboxylic acid, master dulu amine. Lepas tu buat amino acid you akan rasa sangat senang. Okay, dan polimer paling senang di dunia. Itu saja untuk kuliah hari ini. Thank you for joining the class. That's all. Thank you. So jangan lupa petang ni ada pop